Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabihi wa ummati ajmain. Alhamdulillah, hari ini, malam hari ini kita kedatangan guru besar ya, sahabat sekaligus guru insyaallah dunia wa akhirah ya Syekh. Iya. Cuma beliau sudah ngedahuluin san ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi malam ini insyaallah biidznillah kedatangan guru kita ke sini ingin menunaikan janji, salah satu janji beliau dulu gitu ya, mau memperkenalkan metode menghafal. Mungkin sebagian daripada anak-anak kita ada yang sudah tahu tapi belum begitu mendalam. Insyaallah malam ini kita dalam dengan beliau tanpa banyak kata. Insyaallah bismillah akan beliau mulai karena Allah. Jadi mohon anak-anak niatkan belajar, kosongkan pikiran ya, rendahkan diri ya, hilangkan semua bahwa antum pernah belajar sama siapapun. Sekarang kita belajar dengan Syekh Ammar. Insyaallah bismillah dengan seizin Allah, ilmu yang akan beliau ajarkan akan insyaallah bismillah kalian mudah pelajari dan amalkan sehingga jadi wasilah amal jariah beliau sampai yaumil qiyamah kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala man unzila 'alayhi al-Qur'an. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أعتقد اللقاء الأول الذي جمعنا بكم في هذا المعهد تحدثنا فيه عن فضل العلم وفضل القرآن، ورأينا هنا من الطالبات المتقنات الحافظات ما شاء الله. لكن اليوم سنتحدث عن القرآن وحفظ القرآن الكريم. Terjemahin kan? Udah pada bisa? Gerbak-gerbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi beliau menyampaikan setelah ucapkan muqaddimah, salawat salam dan juga penghormatan, beliau tadi mengatakan bahwa sepertinya beliau pernah kesini di pertemuan yang lalu dan kita banyak berbicara menyinggung tentang masalah keutamaan orang-orang yang mengaji, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau teman-teman masih ingat, betul nggak? Masih ingat? Dan insya Allah malam ini beliau ingin mentadbik, mempraktekkan secara langsung tentang menghafal Al-Quran. Al-Quran Al-Karim في الحفظ سهل وميسر، وفي المراجعة أيضا أسهل، لكن لصاحب الهمة أو العزيمة وقوة الأخذ للقرآن الكريم وتعاهد القرآن الكريم، وصعب لمن لا يملك القوة وقوة العزيمة والهمة للحفظ. بعض الناس دائما يسأل: شيخ حفل القرآن الكريم سوسة atau susu? Susah.
Hafalan Quran Karim susah atau mudah? Mudah. Hah? Mudah. 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 Santri. Mudah. Santri. Santriwati udah, tinggal santri. Beliau nanya, susah atau mudah? Mudah. الآن سنختبركم في الحفظ. Oke, kalau yang jawab mudah, kita tes nanti ya. susah atau mudah? الآن tes. Abis ini suruh maju, kita tes. susah atau mudah? إن شاء الله mudah. هذا مصداق لقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا وسهلنا وأزلنا طرق الصعوبات عن من أراد الحفظ للذكر لمن أراد أن يحفظ القرآن فهل من مدكر. إذن لابد أولا أن تكون عندنا العزيمة والهمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كانوا أكثر منا صلاة ولا طاعة ولا قياما، لكن عندهم أمرين اثنين: الهمة والإيمان. الهمة والإيمان. همتهم لأن يطبقوا كل ما ينزل به القرآن وكل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الإيمان يعني تصديق كامل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن لابد أن نصدق كلام الله 4 مرات: ولقد يسرنا ولقد يسرنا ولقد يسرنا ولقد يسرنا. 4 مرات تذكر في سورة القمر لزيادة تأكيد التأكيد على أن حفظ القرآن الكريم سهل وميسر. لكن فهل أداة استفهام هل من مدكر؟ من يريد أن يحفظ القرآن؟ وكأن المعنى من الله يقول لنا: من يريد منكم أن يحفظ القرآن بهمة حتى أسهل له الحفظ. لذلك نجد بعض الناس لا يعرف أن يتكلم بكلمة عربية، لكن ما شاء الله يقرأ القرآن بصورة جميلة جدا ويحفظ القرآن بصورة جميلة جدا. موجود عندكم حافظات متقنات حفاظ، بعضهم لا يعرف الكلام العربي، لكن من الذي يسر لهم أن يقرأوا القرآن العربي ويحفظوا؟ الله عز وجل. Cek, oke. Menghafal Al-Quran, tadi beliau sudah tanya, susah atau mudah? Jawabannya itu 2, iya atau tidak, susah atau mudah? Susah atau mudah, atau insya Allah baru bisa jawab insya Allah. Susah atau mudah? Yang jawab mudah kita tes. Entar, satu-satu ke depan. Ya, nanti siap ya. Susah atau mudah? Kalau jawab susah, kalian tidak percaya dengan firman Allah. Bingung kan? Takut kan? Mau jawab mudah salah, susah, lebih salah lagi. Wallace saya. Wallace itu dari wallasa yuwallisu. اطمئن يعني معنى ولس يعني اطمئن ولس يعني هذه لكن هذه فقط للشباب الشيخ لا يصلح الى من اكبر منا ولس يولس. ممكن تعرفوا أمثلة التصريف في ولس يولس؟ فالمعلم كيف برزة menang ya. Nah, تعود دغري ولس يولس توليسا فمولس ومولس. Ya teman-teman ya, insya Allah bisa tasrif semua lah ya nanti ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kayak comeback. Jadi menghafal Al-Quran itu kata beliau, itu sebenarnya mudah loh teman-teman. Karena yang mengatakan mudah ini bukan orang lain, tapi yang memfirmankan itu sendirilah yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Ini bisa kita lihat.
sebagai misdaq atau kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, dan ayat ini diulang 4 kali. Ayatnya itu ada di kitab Kaifa Tahfazul Quran yang dipegang oleh teman-teman di halaman sampul paling depan. Baca semuanya. Walaqad fahal wa, dan itu nanti teman-teman cari wa istifnaf atau ibtidah ya, mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Laqad lam litakid, qad juga maknanya untuk tanfis takkid lagi, itu DDT, double takkid ya. Kalau di kereta api ada istilah DDT, itu double tracks DDT double takkid. Laqad yassar yuyassiru, apa artinya? Mudah. Mana lainnya sahala yusahhilu. Tadi kita tasrif di la raiba. Teman-teman bisa tasrif yassara yuyassiru tayassara yuyassiru. Ayo lanjut. Yassara yuyassiru. Yassara yuyassiru taysiran taysiratan taysaran tisaran muyassaran fahuwa wa dzaka bil amrnya wala tu'assir tuyassir yassir wala tu'assir, itu mah doa tapi betul. Bagus. Yassir lawannya itu asar, yu'assiru, taksir menyulitkan. Allahumma yassir kulla asir, ya Allah mudahkan setiap yang sulit. Yassir wala tu'assir, mudahkan jangan kau sulitkan. Itu betul. Makna lainnya sahla yusahil tasilan tisalan nusalan wa musailun wa taka musahlun musahlun. Itu artinya sama-sama memudahkan. Allah yang berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan Al-Qur'an. Ya, makanya kuncinya untuk menghafal ini semangat dulu loh teman-teman. Ya, kuncinya untuk menghafal karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman bahwa menghafal Al-Qur'an itu mudah, lidzikr, untuk dihafalkan. Ini Allah lah yang berfirman, bukan beliau hanya membaca firman Allah. Kalau kita nggak yakin bahwa menghafal Al-Quran itu susah, kita nggak meyakini kebenaran ayat ini. Ini kalau ayat diulang cuma sekali, oke lah. 4 kali loh, 4 kali. Arba marat, 4 kali diulang. Ini gimana nggak menguatkannya loh, bahwa Al-Quran ini gampang, mudah untuk dihafalkan. Makanya beliau lihat, ada orang-orang yang bukan orang Arab, tapi bacaan Al-Qurannya itu lebih fasih daripada orang-orang Arab. Kalian lihat, banyak hafiz orang-orang Indonesia, betul? Orang-orang kita banyak yang sudah menghafal Quran. Sahih? Mereka paham nggak bahasa Arab? Nggak semuanya. Mereka ngerti nggak bahasa Arab? Belum tentu. Tapi kenapa bisa? Kenapa mudah? Nah itu udah firman Allah Subhanahu wa taala, ini mukjizatnya Al-Quran. Coba hafalin kitab lain, komik Petruk Gareng, coba dihafalin, susah. Tapi Al-Quran, Masya Allah, dengan segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Jadi kuncinya kata beliau itu adalah himmah aliyah, quwwatul himmah, semangat yang kuat. Tarik sis. Itu manjaddah. Itu dia. Kuncinya adalah manjaddah. Kalau teman-teman semua bersungguh-sungguh pasti bisa menghafal Al-Quran, yakin. Loh, ini bisa dibuktikan para sahabat. Kenapa mereka bisa menghafal Quran? Karena dorongan motivasinya 2. Para sahabat Nabi, tadi beliau menjelaskan. Kenapa mereka semua bisa menghafal Quran? Karena ada 2 dorongan motivasi. Yang pertama karena himmah, yang kedua karena iman. Himmah ini artinya semangat, motivasi yang kuat untuk bisa, itu himmah. Ya, nawacita yang tinggi, bahasa Arabnya itu al-himmah. Himmahnya mereka apa? Mereka ingin mempraktekkan dan mengamalkan semua ayat yang turun pada saat itu. Karena kalau kita mah enak udah terkodifikasi dengan rapi dalam satu mushaf. Kalau dulu kan tadriji, masih wahid-wahid ayat satu-satu. Mereka itu kenapa dihafal? Pengen diamalkan ini ayat. Nabi turun ayat ini, amalin. Nabi turun ayat haji, amalkan. Nabi ayat som, amalkan. Semua seperti itu. Wal iman asal. Yang kedua adalah iman.
Karena mereka ingin dengan apa yang mereka hafalkan, dengan apa yang mereka praktekkan, dengan apa yang mereka amalkan, itu menjadi tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanu bima unzil. Mereka beriman dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Jadi teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Di antara teman-teman juga pasti ada yang sudah bisa menghafal. Ini pasti karena bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Cuma yang jadi masalah, fahal min muddakir. Lanjutan ayatnya ada, fahal min muddakir. Hal, kata beliau, ini kan adat istifham. Kalau teman-teman ngaji nahwu, istifham itu artinya tanda tanya. Apa ya bahasa grammarnya ya? Sentence apa ya kalau tanda tanya? Affirmative sentence. Kalau nggak salah, ya kalau saya salah mau dikoreksi. Itu kan pertanyaan. Fahal min muddakir. Bahasa kitanya yang jadi masalahnya mau, apakah mau untuk dihafalkan? Jadi yang bikin susah itu bukan Al-Qur'annya, tapi kitanya sendiri. Karena Al-Qur'an sendiri sudah, Allah sendiri sudah memfirmankan bahwa Al-Qur'an ini mudah. Yang menjadi soal adalah mau nggak, himmahnya ada nggak, imannya ada nggak, semangatnya ada nggak. ولذلك لابد للإنسان المسلم أن يحافظ على القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمحافظة، قال تعاهدوا هذا القرآن. كلمة تعاهد الشيء أي ظل متمسك به، يعني لابد مثلا تعاهدت الثوب أبقيته على جسدي. تبقي أو حالتك تكون مع القرآن دائما. صلاة نافلة، قراءة قرآن، صلاة نافلة. بعضنا نحن في صلاة النافلة الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل نستعين صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد وقل واحد الله أكبر. هذا في صلاة نافلة. لكن الأصل أن نتعاهد الحفظ والمراجعة في صلاة النافلة. لو كل ركعة أقرأ فيها صفحة، هذا من باب المعاهدة، لا ينسى القرآن. فلذلك الواجب علينا جميعا كيف نتعاهد القرآن حتى يبقى القرآن في صدورنا. فوالذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. الجمل الناقة إذا ربطتها قال تربط الناقة 2 دقيقة، تخرج لتصلي ركعتين، الناقة تفك الحبل وتهرب. سريعة الهرب الناقة. وكذلك القرآن إذا لم نتعاهده في صلواتنا، في خلواتنا، في مراجعتنا، قال سيتفلت وينسى. وبذلك يكون الإنسان قد أصاب أسوأ سيئة. عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم. في النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أعظم من رجل أوتي آية من القرآن ثم نسيها. إذا لم نقم على المعاهدة والمراجعة، الأعظم الذنوب هو النسيان للقرآن الكريم. Oke. Karena itu umat muslim harus menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, berdasarkan tadi yang sudah beliau jelaskan. Karena Nabi sendiri mengatakan ta'ahadu hadzal Qur'an. Ta'ahud. Arti ta'ahud itu sebenarnya makna yang bisa enak diterjemahkan janji dan berpegang eratlah kalian dengan Quran ini. Ya. Jadi kata-kata ta'ahud itu ketika diucapkan ta'ahad ala hadzal qamis ala hadza safari misalnya, itu artinya saya pakai, tidak usah dilepas-lepas. Ta'ahad ala hadzal khatam, pakai cincin. Kalau kita punya cincin, disuruh pakai cincin itu ya, cincin itu harus tetap berada di dalam jemari kita dan nggak boleh dilepas-lepas. Itu makna ta'ahud. Jadi ketika sudah diikrarkan yes, itu nggak boleh luput dari apa yang sudah dijanjikan. Begitu juga ketika kita janji dengan Al-Quran, itu nggak boleh untuk dilupakan. Ya, itu arti kata-kata ta'ahud. Cengkrang, genggam dengan erat. Nah, karena itulah kita sudah tahu bagaimana pentingnya dan wajibnya kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. Juga jangan lupa kalau kita sudah menghafal, kita juga harus murojaah. Murojaah ini ada berbagai macam versi, misalnya dalam sholat sunnah. Ayat yang sudah tahu murojaah teman-teman pasti ya, arti murojaah tahu ya, ikrar, murojaah, mengulang kembali ayat yang sudah dihafal, itu wajib hukumnya. Yang sudah kita hafal kita murojaah, karena hafalan itu seperti unta yang tak terikat talinya. Kalau kita punya unta,
Kita udah punya onta, ontanya itu kita lepas di bawah pohon, kita taruh, nggak diikat. Kira-kira itu onta akan lari atau tidak? Lari pasti. Begitu juga hafalan Quran. Kalau nggak diikat dengan murojaah, itu pasti akan taballut, hilang. Apalagi buyar, hafalan kita akan buyar. Karena itu kita harus jaga hafalan ini baik-baik. Karena apa? Musibah terbesar yang ada di muka bumi ini itu adalah sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa uridat alayya, aku ditampakkan dosa dan aku tidak pernah melihat dosa yang melebihi besarnya dosa orang yang sudah menghafal Al-Quran, satu ayat Al-Quran lalu dia melupakannya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, baca Al-Quran dalam murojaah, dalam sholat dengan bacaan versi yang beliau tadi bacakan dengan cepat, itu harus teman-teman hafalkan. فلا بد لنا من الآن نبيت النية كيف نحافظ على القرآن الكريم ونراجع القرآن الكريم. الآن نريد نحفظ. قبل الحفظ لابد من تنظيم الوقت. موجود عندكم أستاذ شمس تنظيم وقت. وقت حفظ في أي ساعة؟ بعد الصبح. بعد العصر. 4 أوقات. تنظيم الوقت هذا مهم جدا. بعد الصبح أكثر وقت للحفظ وأجمل وقت للحفظ. أنت تستيقظ من النوم يكون العقل فريش، ما في شيء من مشاغل الدنيا ولا من مشاغل الدروس، يحفظ. ممكن إذا الواحد منكم اعتنى بنفسه جيد بعد صلاة الصبح بالكثير ممكن في كل 15 دقيقة حفظ 1 صفحة، لأنه العقل بعد ما يعمل في أي مشاغل أخرى. كيف أنا أغتنم هذا الوقت وأختار الوقت الصحيح حتى أحفظ القرآن الكريم. ثانيا في الحفظ مهم مع الحفظ المراجعة يعني قبل صلاة الصبح مهم. كيف نستيقظ قبل صلاة الصبح بنصف ساعة بساعة أقوم بمراجعة الحفظ القديم، لأنه إذا أنت تحفظ جديد ولا تقوم بالمراجعة ستنسى القديم، ثم الجديد يصبح قديم فينسى. فما فائدة الحفظ؟ أن تحفظ صفحة تنسى التي قبلها، تحفظ صفحة الأمس وتصبح مراجعة تنساها في اليوم. فلا بد من تنظيم الوقت للحفظ وللمراجعة واغتنام الوقت. تنظيم الوقت، وقت الحفظ للحفظ، وقت المراجعة للمراجعة، وقت النوم للنوم، وقت اللعب للعب. تنظيم الوقت هذا مهم جدا لكل طالب وطالبة، لأنه الجسد يحتاج إلى راحة، حتى الدم هذا كله في المخ وفي العقل يتجدد بالراحة. تنظيم الوقت مهم. ثانيا أسوأ الوقت يعني في الحفظ هو بعد ظهر وبعد عصر، بعد عصر مباشرة. ليش؟ قال هناك عدة أمور. أسوأ الوقت بعد الظهر وبعد عصر لأنه الإنسان منكم قد أخذ دروس المدرسة والتعليم العصري، يأتي للحفظ بعد الظهر يكون منهك، يريد أن يحفظ والمحصنات من النساء ننتج والمحصنات تدور. العقل والجسد يكون ايش؟ متعب. كذلك العنصر الثاني في ذلك أن وقت ظهر وبعد عصر حتى بعد عصر لساعة يكون هناك الشمس حامية وحر، هذا الحر يثقل العقل، الحر يثقل العقل صراحة.
الحر يولد النعاس، لذلك نختار الوقت الجيد قبل الصبح، بعد الصبح، بعد مغرب. ثم أيضا النوم المبكر هذا مهم، وراحة الجسد مهمة. بعض الطلاب ما شاء الله يبقى عندما كانت ممكن هنا الخيول، الشيخ ابن رسلان يأتي بالخيل هنا، ممكن بعض الطلاب بعد عشاء بعد الدرس خلاص يلا إلى النوم، إلى الراحة، استراحات، تدور، طلاب يذهب إلى رؤية الخيل. أو بعض الطلاب في غرفة المعيشة النوم، ناموا وهو إيش؟ يتحدث مع صاحبه. تصبح الساعة 11 12، يريد نوم، يستيقظ الساعة 3، يأتي ليصلي في قيام الليل مع الطلاب أو صلاة الصبح في سجود سبحان ربي الأعلى، وهو ماذا يعمل؟ سبحان نوم، لأنه ما أعطى جسده حقه. إن لجسدك عليك حق، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لجسدك عليك حق. الجسد، راحة الجسد، تهيئة الجسد لممارسة الأنشطة بقوة، هذه حق، وستسأل عن هذا الحق. فنختار الوقت، ثم نختار المكان المناسب للحفظ. المسجد هنا، في المكان الذي كانوا يقرأوا فيه مع الأستاذ بعد عصر هنا، تحت الشجرة، لكن في غرفة النوم يأتي وتأتي الطالب في غرفة المعيشة تريد تحفظ القرآن الكريم، ما شاء الله، الفراش بجانبها، المخدة بجانبها، الوسادة، وتريد تحفظ. الشيطان يقول لها الوسادة بجانبك، جميل، النوم جميل، النوم عناد، يدور عناد، نوم. فنختار أيضا المكان المناسب للحفظ، المسجد، المجلس هذا، المجلس الآخر، مكان ما نذهب إلى مكان الخيل الفرس ونريد نحفظ، ننظر الناس يركب، هذا جميل، بقوس، ثم يضيع القرآن. فنختار الوقت ونختار المكان المناسب للحفظ. Oke. Kemudian paham ya? Gak usah terjemahin ya. Tadi udah pada ketawa kok. Jangan ngeprank saya ini. فهم bahasa Indonesia. Terjemah bahasa Arab. Nah, beliau bahasa Indonesia, saya terjemahin bahasa Arab ya. Gimana judulnya? Jadi, oke, kita sepakat bahwa kita harus menghafal Al-Quran. Ini lagi teman-teman ada di pondok DMN ini luar biasa ya. Oke, sekarang kita ingin mengkondisikan waktu-waktu untuk menghafal Quran karena ini penting. Waktu ini penting. Kalau kata Mahfuzat itu al-waqtu kasif illam taqa'u faqta'ak. Waktu itu seperti pedang, kalau kau tak memenggalnya, maka dialah akan memenggalmu. Oke. Kita harus bisa merincikan waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal, dan ini sudah harus kita kondisikan waktu-waktunya. Tadi beliau nanya ke Ustadz Samsul, di sini juga kan teman-teman sudah diatur waktunya berapa kali sehari? 4 ya Ustadz ya. Dari mulai ba'da fajar, ba'da asar ya Ustadz ya. Malam sepertinya lagi Ustadz ya. Itu sudah ada waktu-waktunya lagi teman-teman untuk menghafal Al-Quran. Nah, di antara 1 kali 24 jam, waktu untuk menghafal yang paling baik itu cuma 1. The best time untuk menghafal Quran adalah waktu fajar, waktu subuh, baik sebelum maupun sesudahnya. Ya. Patokannya adalah sejak kita bangun dari tidur. Kita bangun dari tidur, misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum masuk waktu subuh, itu kita bisa manfaatkan untuk murojaah dulu hafalan yang udah kita hafal kemarin. Hari kemarin kita murojaah subuhnya sebelum subuh. Nanti pada subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir wirid selesai, baca amalan ratib wirid selesai, kita mulai menghafal halaman yang baru lagi. Itu biar tidak lupa. Itu pentingnya bangun sebelum subuh.
dan bisa dimanfaatkan waktu itu untuk murojaah, sesudahnya untuk menghafal hafalan yang baru. Ya, karena apa? Waktu ini sangat penting dan ini tidak main-main kata beliau. Terutama waktu subuh. Beliau sangat merekomendasikan untuk menghafal itu seluruhnya di waktu subuh. Kenapa? Karena darah yang ada di otak ya. Darah yang ada di otak kita itu habis tajaddud, upgrade. Kita tidur itu kan proses mengupgrade kembali sel-sel otak kita yang udah lemah, capek, dan diisi dengan sel-sel yang baru. Sehingga ketika kita bangun, mungkin Ustaz Nurusan lebih piawai soal ini, soal materi kesehatan. Saya menjelaskan apa yang beliau sampaikan. Nanti bisa ditambahkan Ustaz kalau ada yang kurang dari penjelasan saya, yang saya jelaskan ke beliau. Jadi itu waktu terbaik ketika semua otak kita masih sangat fresh, teman-teman ya. Setelah bangun dari tidur. Nah, dan tadi beliau menambahkan waktu paling tidak direkomendasikan untuk menghafal itu adalah ba'da zuhur dan asar. Alasannya udah jelas. Kita pagi-pagi di sini ngapain? Sekolah kan? Ada pelajaran kan? Ada pengajian. Nggak ada di sini. Tapi ta'alum. Oh udah full udah berarti. Belajar semua. Kenapa? Pertama, kebanyakan orang pagi sampai siang, bisa jam 8 jam 12 itu sekolah atau ada pekerjaan atau ada kegiatan, itu kan menghabiskan banyak energi dan waktu. Itu zuhur, itu udah jam sisa-sisa. Yang ada malah otak kan, tuh pasti itu. Penyakit santri di mana-mana itu. Ya, penyakit santri itu paling asik, lihat aja nih. Ini sekarang masih ada yang fokus ngelihat saya. Tunggu beberapa detik berikutnya, saya nggak jamin ada yang kuat matanya. Tunggu aja tak, saya akan foto tak, saya upload tak. Tuh. Langsung begini langsung ada nggak ada, tapi saya nggak usah sebut. Takut ketahuan Bapak Presiden. Ya. Kemudian di situ juga waktu-waktunya terik matahari. Nah, matahari ini kan sedikit membuat kita lelah, panasan, otak kita juga jadi mendidih, nggak enak. Ya, jadi kurang begitu direkomendasikan. Pada asar juga waktu sebagian orang untuk istirahat, main dan lain-lain. Ya. Kemudian pada maghrib itu kalau mau mulai menghafal lagi, ya itu direkomendasikan. Waktu terbaik berikutnya adalah waktu ba'da maghrib. Ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman tidur yang cukup, istirahat yang cukup dan tepat waktu. Ya, rahal kafiyah. Istirahat yang cukup. Ini harus loh teman-teman. Dan jangan sampai kita gagal memanage waktu kita. Kalau di sini tidur pun Ustaz, sah kamu awal. Asyarah, tasya. Tasya honus. Antara jam 8:30 jam 10 lah. Kalau udah ditentukan oleh pondok waktu untuk tidur, tidur. Jangan colek-colek temen, jangan kunjungin kamar orang. Ntar yang ada malah ngobrol. Bentar aja jam 10:15. Udah itu asik gosipin yang lain deh. Lanjut jam 10:30. Lanjut lagi ngomongin sini. Lanjut jam 11. Ayo tidur jam 1. Bangun. Mau sholat. Tadi beliau menjelaskan, santri kita di Indonesia kalau sholat subuh itu khusyuk banget, terutama pas waktu sujud, sujudnya panjang gitu. Tidur. Yang harusnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bangun udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih nyungsep. Tuh lucu dalam tidur. Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada. Tempat lain pernah ditinggalin malah. Ada cowok cewek sengaja dibuka hijabnya, cewek ngeliat semua. Nggak ada yang nyusruk itu, nggak bangun itu. Ya, dan jangan menghafal di tempat-tempat yang tidak baik. Menghafal di ini kayak gini nih, menghafal di tempat-tempat seperti ini oke. Kemudian di bawah pepohonan yang rimbun, yang rindang, atau di teras lasar yang bersih, itu enak. Jadi ciptakan lingkungan senyaman, seenak mungkin untuk menghafal. Jangan menghafal di tempat-tempat yang mengganggu khusyuan. Di situ di bawah pohon itu kalau siang nggak bakal enak. Burung di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba lil muttaqin. Saya kulus ayat berikutnya. Saya kulus burung dilempar-lemparin. Ya. Kuda di tempat kuda itu jangan. Nanti kita malah ngeliatin kuda pertak-pertuk gitu ya. Lagi ngapain? Bagus tuh. Tempat berikutnya yang paling
Urni adalah di kamar di atas kasur. Itu magnetnya kuat. Bantal kata beliau. Ini bisa bicara. Lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Misal saya qulu subhanallah wallahu qiblatul. Bibir bisik. Bro. Aku kosong loh. Iya. Ini narik loh ini. Apalagi santri. Dan waktu terbaik untuk tidur itu bukan malam, pada subuh, betul. Semangat loh. Itu udah waktu terbaik untuk tidur tuh. Kalau bisa nikmat kalian tuh. Kalau bisa nggak ketahuan maksudnya mau Ustadz ya. Kalau ketahuan siram aja tuh. Saya berapa kali disiram, mending diguyur pakai air koyak. Nggak lama tuh. Dan enak juga guyur orang. Ya teman-teman ya, itu waktu yang paling direkomendasikan. Kenapa? Inna libadanika alaik, Maulana, inna libadanika alaika hak. Karena badan kalian itu punya hak juga untuk istirahat, untuk tidur teratur. Ini, jadi orang menghafal Quran, kunci awalnya itu managing time-nya itu, manajerial waktunya itu harus benar-benar rapi. Kalau kita tidur waktunya masih berantakan, malam dijadikan siang dijadikan malam, jangan narok kita bisa menghafal. Ya. Dan hindari menghafal di tempat-tempat yang tidak disarankan. Jadi kita ini lagi DM ini sangat luar biasa dengan hijau-hijauan. Ini sangat membantu sekali untuk meregenerasi otak ya. Bi'atul khadra maulana hakada yusa'id mi'ah fil mi'ah kata beliau. Ini 100% udah top ini. Abi kita menyeting cepat kayak gini itu udah tepat untuk menghafal Al-Qur'an ini. Bagus banget. Ini sangat mendukung untuk menghafal Quran. Alhamdulillah. الآن عند الحفظ أيضا لابد يكون لنا ركن ركين في الحفظ، وجود المحفظ والمحفظة، لأنه ضابط لتحسين التلاوة. بدونه أنت ستقرأ خطأ وأنت لا تعرف أنك أخطأت. تقرأ على الأستاذ، تعرض عليه أولا كيف تقرأ الآيات التي تريد أن تحفظها، ثم تعرض عليه حفظك غيبا، لكن بعد ما تعرض حفظك على صديقك. إذا أردت حفظ القرآن يلزمني 4 وسائل. ما هي الوسائل الأربعة التي لا بد لي أن تكون معي أثناء حفظ القرآن الكريم؟ 1. Satu Marangi. Satu mushaf khusus. Nomor 2 pensil. Nomor 3 لن تعرفوا تكتبوه. قرين. صاحب صاحبة. 4 نمبر دفتر للمراجعة والحفظ، مثل الدفتر عندكم موجود هذا لمتابعة الحفظ والمراجعة. تفضل يا شيخ. Oke. Beliau sudah menjelaskan. Yang pertama untuk menghafal Quran ini yang harus ada itu adalah guru tahfiz dulu. Ini penting banget. Guru tahfiz ini 100% penting banget. Menghafal Al-Quran itu orang yang menghafal Al-Quran itu hafiz. Orang yang mencetak menghafal Quran itu namanya muhaffiz. Jadi teman-teman di sini yang hafal Al-Quran jangan jadi hafiz tapi jadi muhaffiz. Amin. Karena kalian bisa menelurkan penghafal Quran yang lainnya nanti. Ya, itu yang paling pertama. Tanpa seorang muhaffiz atau muhaffizah untuk yang perempuan, kita sulit untuk menghafal. Kalau kita salah, siapa yang mau benerin? Betul? Itu fungsinya ada muhaffiz. Ini tiang paling awal, rukun paling pertama yang harus dimiliki. Kemudian ada 4 media yang harus teman-teman miliki. Ini harus modal. Tapi modalnya bukan modal materi, kecuali yang pertama. Ini yang agak berat, tapi udah punya semua pasti. Yang pertama untuk menghafal Al-Quran, kita harus punya mushaf khusus. Ya, seperti ini. Saya ambil mushaf khusus.
mushaf ini yang kalian pakai untuk menghafal, ini pegang dan selalu digunakan untuk menghafal. Jangan gonta-ganti sampai akhir hayat kalian. Pakai mushaf itu terus, bawa kemana-mana. Murojaah pakai ini juga. Kalau kita pulang kampung pakai ini. Kita nengok cucu pakai ini. Kalau kita ke rumah suami kita pakai ini. Ke rumah orang tua suami pakai ini. Ya. Rumah mantan jangan. Dan dikasih nama teman-teman, dikasih nama mushafnya. Karena tahu sendiri penyakit di pesantren, ketuker-tuker mulu barang. Mending kadang ada yang gosok. Iya, benar. Ada yang gosok. Iya. Pakaian luar maupun dalam itu pasti ketuker-tuker nih. Pengalaman jadi. Makanya pada jarban. Dikasih nama kayak ini nih. Siapa nih? Ma'al Azim. Adil. Azim, mana Azim? Azim. Azim ya. Insyaallah luar biasa. Mantul Azim. Mantul Jim. Oke, ini juga mushaf nih, mushaf Madinah ya. Ini yang bagus nih. Mushaf Madinah nih. Punya siapa ini ya? Ustazah. Ini ada kartu vaksin. Vaksin. Nah, ini hadi jami'ah mushaf Allahi. Jami'ah. Fi daftar amal. Nah, ini ada surat cinta. Oh, bukan. Kalamun. Ini bagus nih. Saya nggak tahu ini punya siapa ini. Syekh Sony. Hah? Sony. Soleh? Sony. Sony. Enak. Ustazah Sony. Oh, dia perempuan. Oh, Ustaz. Ustaz Sony. Itu mas Sonia. Apa Ustaz Sony? Insyaallah. Hai Ustaz Saleh. Ustaz Sony ini bagus. Ini yang paling top tuh yang kayak gini. Yang paling top tuh yang kayak gini. Cetakan yang seperti ini. Mushaf Quran pojok ya. Enaknya Madinah itu Quran. Ujung-ujung tuh ayat. Ditutup halaman berikutnya pasti ayat baru. Itu enaknya mushaf Madinah. Kalau Indonesia itu kurang direkomendasikan untuk menghafal sebenarnya. Tapi kalau emang bisa ya udah. Tapi kalau yang lebih direkomendasikan oleh para penghafal Qurani yang Madinah yang versi seperti ini. Ini jahit teman-teman. Kalau bisa punya mushaf Madinah yang besar. Yang kecilnya ntar kalau udah hafal buat murojaah. Itu boleh yang kecil yang bisa dibawa di kantong. Tapi kalau untuk menghafal pakai yang gede dulu. Takutnya ketukar. Gitu ya. Takutnya nanti ada kata-kata yang nggak jelas untuk dilihat. Apalagi yang pakai kacamata. Yang minus atau yang plus atau yang silinder atau yang oli. Silinder kan oli ya tentunya. Paham itu? Ya, itu mushaf khusus. Pakai dan ini selalu sampai akhir ayat. Yang kedua harus ada pensil. Bahasa Arabnya pensil. Qalam rasos, qalam pena, rasos kayu, pulpen kayu. Ya maksud pena kayu maksudnya itu pensil. Tujuan pensil itu bisa dihapus. Nanti ketika kita store ke guru, ya, ketika kita store ke guru, nanti kan guru itu pegang mushaf kita dan kita kasih pensil kita juga ke guru. Nanti guru yang akan mengoreksi kalau ada ayat-ayat yang salah dan dia bisa perbaiki sendiri, kasih aja strip di bawah ayat itu. Tapi kalau misalnya dia salah dan dia nggak bisa perbaiki, harus kita bantu buletin. Itu kesalahannya lebih parah kalau bulet. Kenapa pakai pensil? Kenapa nggak pakai pulpen? Supaya bisa dihapus. Kalau pakai pulpen nggak bisa dihapus. Susah. Sampai kapanpun akan seperti itu. Kalian nanti nikah, punya anak kalian nikah lagi, punya anak, cucu kalian minjem dong nek mushafnya. Ini nenek dulu pas baca saya kulu sufahau salah ya nek. Kamu tahu dari mana? Ini bulat. Makul? Nah, itu contohnya. Jadi teman-teman pakai pensil. Nah, nanti bisa dihapus lagi. Dan siapkan penghapusnya juga mimahnya. Yang ketiga harus ada pasangan untuk menghafal. Ini penting, pasangan untuk menghafal. Yang santriwan dengan santriwan, santriwati dengan santriwati. Ya iyalah. Soalnya enak aja, santri putra sama putri. Saya juga pengen. Ini ada kamera nih, istri saya live lagi lihat. Kucingin lagi saya. Tidur gelar tikar lagi dari gue. Aduh ya Allah. Nah jadi nanti misalnya Ustaz Sony sama Ustaz Azim, Ustaz Azim itu bisa pasangan keduanya, ya. Misalnya untuk menghafal, terus Ustaz siapa lagi nanti itu mungkin teknisnya nanti bisa diatur oleh pondok ya, atau nanti pilih sendiri. Silakan itu nanti teknis. Yang penting harus ada menghafal. Mungkin Aziz tasabuk buat tanafus, itu yang pengen dicari. Tasabuk berlomba-lomba dan bersaing. Kalau hafal sendiri-sendiri, malas nggak ada lawan. Tapi kalau ada teman enak, Ustaz Sony, store ke Ustaz Azim, 1 halaman.
Ustaz Azim kasih kejutan, besok 2 halaman. Ustaz Sony kaget, wih 2 halaman. Dia store lagi Ustaz Sony ke Ustaz Azim 3 halaman. Ustaz Azim udah 3 halaman, shock. 3 halaman, langsung besoknya hafalin 4 halaman dua-duanya. Besoknya lagi 5 halaman. Lusanya lagi tidur dua-duanya. Gak bercanda, beda serius saya. Ya, artinya apa? Tanabus tasabuk, berlomba-lomba. Astabiqul khairat, sahih. Lomba-lomba dalam kebaikan. Itu fungsi ada teman. Ya, jadi sebelum kita store ke guru, kita store ke teman dulu. Dan jangan biarkan waktu guru kita habis untuk menyimak hafalan kita yang masih belum bentok. Baik itu? Yang terakhir, daftar. Buku untuk daftar. Ini seperti ini nih. Ini harus ada nih, lembaran laporan. Ini kalau ini apa? Mutaba'ah Hifdzul Quran. Ya, ini seperti ini udah bagus, dari nomor, hari, tanggal, dari juz berapa, nama surat, sampai baris dan keterangan, mulahazah, lancar, lanjut, ngulang, atau pulang aja ke rumah gitu. Ya, itu nanti ditulis oleh kiai kita, oleh guru kita di sini. Ini 4 media yang harus kita punya, semuanya wajib untuk dimiliki. Kalau kita belum punya, dari sekarang kita kondisikan, kita persiapkan. Baik itu? Alhamdulillah. Baik. طيب الآن نريد نحفظ القرآن الكريم. كيف نحفظ القرآن الكريم؟ إذا أردنا أن نحفظ القرآن الكريم أولا بهذه الوسائل الأربع. نحن هذا الكتاب سيكون مقدمة لكتب تحفيظ القرآن الكريم. نحن الآن قمنا بكتابة 3 كتاب آخر. الآن سنطبع إن شاء الله، نكتب 35 طريقة لحفظ القرآن الكريم والمراجعة. كل طريقة ما يناسبها من العمر وما يناسبها من الوقت، حتى كبير السن. أذكر عندنا امرأة حفظت القرآن الكريم عمرها كم؟ 84 سنة. لبان أيوة، لبان بولو أمبات عمر تهون تحفظ القرآن الكريم. فإن شاء الله نذكر إذا ربنا يسر نكتب 35 طريقة لحفظ القرآن الكريم. لكن الآن أنتم في المعهد، كيف نحفظ القرآن الكريم بسهولة ويسر؟ الوقت أنتم ما شاء الله نوم في المعهد، وقتكم في المعهد، دائما في هذا المعهد، صلوات في المعهد، جلوس في المعهد، قيام ليل في المعهد. إذن الوقت معك، فلا بد نغتنم. مثلا هذه مثل دفتر الحفظ الذي سنصنعه، جميل جدا، لكن ما ينقصه شيء واحد، يكون هكذا الدفتر. يكون أولا الدفتر قبل أن نعرج على طريقة الحفظ. اليوم مثلا الخميس تاريخ 8 إبريل، الحلقة رقم مثلا، كل حلقة لها رقم. الجزء أنا أحفظ في جزء مثلا رقم تيجا، سورة مثلا آل عمران. أنا أقوم بالتسميع من آية، مثلا عندي حفظ القديم من سورة من آية 15 حتى 23. هنا حفظ جديد من آية 25 حتى 30، تحتها بخانة، خانة المراجعة. هذا جيد، لكن ينقصه المراجعة والحفظ القديم والحفظ الجديد. نعم. إذن كيف أحفظ؟ قال أحفظ القرآن، أمسك المصحف، طبعا بعد الحفظ وبعد ما أتقن الصفحة في الحفظ لابد أن أعرضها على الصديق والصاحب قبل أن أعرضها على الأستاذ أو الأستاذة، حتى ما أخذ وقت الأستاذ والأستاذة. أقوم بالتسميع مرة، بعد ذلك يقول لي ارجع للمراجعة، ما يتبقى وقت. أنا بغتنم، لأن المسلم مأمور بحفظ وقته، وكما قال الحكماء الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعا. فنغتنم الوقت. عندما تحفظ الصفحة اعرض هذه الصفحة على زميلك، على صديقك. إذا وجد عندك الأخطاء
يكتب بالقلم الرصاص حتى بعد ذلك أرجع أصحح الأخطاء، أعرض على الأستاذ بدون أخطاء. كيف أحفظ؟ مثلا أقرأ الصفحة المرة الأولى بالتحقيق حتى يتعود اللسان على نطق الكلمة القرآنية الصحيحة. فأقرأ مثلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. ما أنظر هكذا، أنظر إلى الكلمات حتى لو كان أحد ينادي علي: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أضع الإصبع أو القلم على الكلمة التي أريد أن أحفظها، لأن هذه العين بمثابة ماسح ضوئي. ثم عندما أقرأ بالتحقيق هنا يصبح اللسان يتعود على نطق الكلمة القرآنية بصورة صحيحة. بقوس بعد ذلك أريد الحفظ. هنا صفحة أو ورقة بيضاء، أضع على السطر الذي أريد أن أحفظه. لماذا؟ حتى يبقى نظري على الكلمات التي أريد أحفظها. بعض الناس يريد أن يحفظ ويعتمد على قوة الذاكرة فيقرأ: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وأطيعوا الله ورسوله من أول مرة، فينسى. في الأربع مرات أو الخمس مرات وأنت تكرر الآية بسرعة انظر إلى كل كلمة، إياك النظر أن يغيب يمينا وشمالا أو أماما أو فوقا. ثم وأنت تحفظ في هذه الأربع مرات وأنت تتلو الآية بالسرعة لا تفكر في شيء خارجي. لو أن الدنيا كلها تهدم أمامك لا تفكر، فقط فكرك في الآيات التي تريد أن تحفظها، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. مثلا أريد أن أقرأ يا أستاذ صالح، يا أستاذ صالح أريد أن أقرأ: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، وأطيعوا الله ورسوله. السلام عليكم أستاذ. خير أستاذ، كيف أنت تنظر إلى الأستاذ، تكلم الأستاذ ولا تنظر إلى الآيات؟ يضيع هذا الفكر، فقط يبقى في الآيات. واتلوا: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ممكن تقلب الصفحة هكذا: واطيعوا الله ورسوله وتعمل على الثلاث كلمات: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، هكذا. أبقيت النصف بعد 4 مرات إذا كان الحفظ عندي سيء. ثم بعد ذلك فتفشلوا وتذهب ريحكم، واطيعوا الله ورسوله. الآن أنا تغطي على إيش؟ واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. ثم أقرأ هذا حاضر: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما شاء الله. تكون الحفظ سهل، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة. والصفحة الواحدة فيها في المصحف هذا العثماني مدينة 15 سطر. لما بلاس هلما باريس سطر باريس، ليس باريس فرنسا. فلو أنا أحفظ في كل دقيقة صفحة سطر، أنا 15 دقيقة أكون حفظت صفحة كاملة. الآن نقوم بعمل تست. انتبهوا للترجمة من الأندونيسي، من bahasa Indonesia إلى bahasa عرب، من bahasa عرب إلى bahasa Indonesia. قبل منتبهين ولا ننتوك؟ ننتوك؟ الله هناك في الخلف ننتوك تدور. ننتوك؟ شايفين؟ suara ننتوك. Al-an nabda. Bismillah. Oke, fokus ya. Ini saya akan jelaskan apa yang beliau sampaikan. Ini teman-teman bisa fokus semuanya. Tapi intinya ini materi ini penting untuk direkam karena ini inti menghafal ini beliau disampaikan di sini.
Tadi beliau panjang, tapi saya rangkum. Yang pertama, ini setelah teman-teman sudah memiliki mushaf semuanya, cara yang paling harus dilakukan pertama kali, siapkan mushaf. Nanti jangan lupa hadirkan kertas putih seperti ini, waraqatul bayda, kertas putih seperti ini. Fungsi ini kertas adalah untuk menutup ayat yang ada di bawahnya. Jadi kita baca dulu satu halaman dengan bacaan tahqiq. Baca Quran itu kan kecepatannya ada tiga speed. Speed pertama itu tahqiq, speed kedua itu tadwir, speed ketiga itu hadr. Tahqiq, tadwir, hadr. Tahqiq, tadwir, hadr. Tiga. تحقيق تدوير حدث. Paham nggak artinya? من يعرف يقرأ تحقيق؟ Ada yang bisa baca dengan bacaan tahqiq? اقرأ. الحمد لله رب العالمين. لمبت. الحمد لله رب العالمين. سرعة قليل. تحقيق يعني قراءة ببطء مع تأددة وإعطاء الحروف حقها، مثل شيخ قصري في مصحف معلم. الحمد لله رب العالمين، هكذا تحقيق. طيب تدوير مثل صلاة، مثل ما قرأ في الأول. القراءة الأولى تدوير. كيف تدوير؟ Baca coba. الحمد لله رب العالمين. هذا تدوير. طيب حدر. الحمد لله رب العالمين. جبل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا حدر. هناك عندنا قراءة أو للمراجعة هناك أيضا سرعة أسرع من الحدر حتى تغتنم الوقت فيها. إن شاء الله في المراجعة نعطيكم إياها. تقرأ مثلا هكذا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم ولم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قد يعلن الله. كل صفحة في قراءة الهذر هذه 1 منت أنت عددت لي ولا 45 ثانية؟ 45 detik saya pernah ngitung beliau baca kayak gitu. في مراجعة لابد كل الصفحة من 40 إلى 45 ثانية. أكثر غير جيد، ستأخذ وقت كثير للمراجعة. Oke, itu tadi tambahan. Jadi speed membaca Quran itu ada 3. Yang pertama, tahqiq itu kecepatannya itu 10 sampai 30 km per jam. Gigi 1 Ustaz, tuh. Ya, kalau manual ya. Manual. Gear wahid kalau يعني ibarah ya. 600 كيلو يعني يضع هذه الكرو على الحصان وين كان. Naik kuda lambat. Naik kuda pelan-pelan. Ya itu sekedar gambaran. Yang kedua tadwir, sedang kecepatannya. Biasanya dipakai untuk imam sholat. Tadi udah dicontohkan. Itu sedang kecepatannya 50 sampai 70 lah. Tapi kalau udah hadr, ini top speed 90-100 km per jam. Ya. Ini kecepatan top speed, baca Al-Qurannya cepat. Tapi khusus untuk yang menghafal Quran dengan alasan safety time, ada yang super hadr. Saya nggak tahu istilahnya apa. Super hadr. Jadi kecepatannya itu udah 100 sampai 150 km per jam. Ya. Itu contoh dari ibarat kinayah lah ya. Itu kecepatannya tadi beliau udah contohkan. Itu beliau tuh saya pernah ngitung
beliau baca satu halaman 45 detik. 2 kali nafas kalau nggak salah. Dengan bacaan seperti yang tadi beliau contohkan. Saya udah pernah gitu. Ya. Nah, dalam menghafal Quran ini yang dibutuhkan tuh cuma 2, tahqiq dan hadar. Yang pertama teman-teman baca dengan tahqiq dulu, 1 halaman pun. Itu baca dulu tahqiq 1 halaman. Dah, baru kita baca baris per baris. Mulai menghafalnya baris per baris. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini kita ayat yang mau kita hafal. Kertas putih taruh persis seperti ini. Turunkan, buka baris pertama dulu. Tujuannya apa? Supaya mata kita nggak jelalatan ke ayat yang ada di bawahnya. Jadi mata kita fokus tertuju pada baris yang sedang akan kita hafal. Itu ada yang mulai ngantuk soalnya. Baca baris pertama sampai selesai dengan pelan dan ditunjuk, entah pakai pena atau tunjukkan. Ada ya di sini kiai ya masih ya. Apa teman-teman sebutnya tunjukkan atau petunjuk, tunjuklah, telunjuk, ya telunjuk atau pakai lidi apa yang udah di tusukan sate itu bisa lah. Ya nanti kan bisa menuju harokatnya supaya fokus. Karena mata kita ketika dalam proses ini tuh lagi memfotokopi biar nggak ke kiri nggak ke kanan. Ya itu proses kita fotokopi ke otak biar kerekam di otak hafalan yang sedang kita hafal. Nah, kemudian baca dengan hadr. Udah sekali tahqiq 1 kali, baca 4-5 kali dengan hadr. Fokus bacaannya hadr. Saya nggak usah contohkan, teman-teman udah paham. Selama baca dengan hadr, mata wajib ke mushaf. Nggak boleh. Misalnya wa Rasulullah itu lupa pasti. Innalladzi, misalnya ayat yang lain. Innalladzina kafaru sawan alaihim anzartum am lam tunzirhum. Innalladzina kafaru pasti begitu entar. Jadi kita fokus dulu 4 kali diulang fotokopi baru tutup. Apa? Lanjut baris kedua, 3 ke 4 seterusnya. Itu. Nah, tadi beliau memberikan contoh bacaan yang cepat dan bacaan yang lambat. Dengan bacaan seperti ini yang cepat itu dalam waktu 1 menit itu bisa menghafal 1 baris. 1 menit 1 baris. Di Mushaf Madinah 1 halaman terdiri dari 15 baris. Nih, 1 ini 15 baris. Dengan asumsi jika 1 menit 1 baris maka 1 halaman berapa menit? Setengah jam? 2 halaman. 1 jam? 4 halaman 2 lembar. Masya Allah. 1 jam udah dapat 4 halaman dengan metode seperti ini. Ya, nanti kita tes. Tadi kan udah bilang mudah. Bilang mudah kita tes. Ntar duduk di samping Syekh Ammar, saya akan dampingi, kalian nanti akan membuktikannya sendiri. Bisa atau tidak? Betul atau tidak? Nanti kalian akan buktikan dengan metode ini. Ya. Ini metode ini cukup ampuh dan udah pernah diuji, banyak yang sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Dan saya tadi ada yang lupa untuk daftar yang ini udah bagus Ustaz Sony yang udah disiapkan maaf. Pondok udah bagus, cuma ada yang kurangnya cuma 1. Nanti ditambah lagi lembar murojaah. Kalau ini kan untuk setoran resmi, nanti tambah untuk murojaah dari ayat berapa, ayat berapa. Gitu. Nanti ada lembar khusus untuk murojaah. Seperti itu. Paham tuh? Seperti ini. Dan kita akan tes sekarang, apakah teman-teman bisa atau tidak. Intinya cuma 1 saya ulang, baca sekali dulu 1 baris lambat, baru baca 4 kali dengan cepat banget. Cepet banget, makin cepet makin baik. Kalau bisa begini, kalau bisa begini, tuh, diginiin, begini tuh, tutup semua. Nanti beliau akan tutup dikit-dikit seperti ini untuk ngetes. Lupa geser lagi, tutup baru semua. Selama 4 kali baca, nggak boleh mata kemana-mana, mata harus ke sini, walau ditutup. Kalau nggak buka lagi, tutup sini. Ini untuk ngetes. Terbayang nggak nih ayat yang ditutup? Sepotong ayatnya dibuka, sepotongnya ditutup. Nah, baik dong? Kita udah masuk jam rawan tidur. جاهزون؟ Siap? جاهز؟ Siap? طيب من جاهز حتى يعمل تست الحفظ الآن بهذه الطريقة؟ Oke. أمامنا. Acung tangan aja langsung deh. Yang pengen diuji ke depan, acung tangan coba. Oke.
Satu. Oke, silakan. Masya Allah, jamil أنه يبدو الاستعداد. Oh, di sini tuh semangatnya luar biasa. Silakan Ustazah atau duduk di sini nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa untuk talim. تعليم هنا. Ya. Huna. Nggak apa-apa, kayak di situ, kayak di situ. هنا. Ini pegang. Duduk kan. Oke. Siapa namanya? Nurul. مربى جزء حتى. Berapa juz sudah hafal Nurul? ختم لا نريد غير خاتم. Udah selesai hafalannya? Hafiz walakin bisa. سنتحدث عن المراجعة. Oke. Nurul, levelnya udah tinggi. نريد الآن من تحفظ 5 جزء لي ما جزء. Ada yang hafal baru 5 ayat, 5 juz. Ini yang pakai kacamata. لا أنا سأعطيك الطريقة الآن Nanti akan saya kasih metode khusus untuk Nurul. الآن سأعطيك teknik murajaah. الحفاظ والحافظات. Sekarang kita طريقة للمراجعة murajaah lain lagi babnya. أقل من سنة تقوم إن شاء الله وأنا أكون حاضر هنا. Nanti saya akan tes إذا dulu. عملتم بهذه الطريقة أقل من 100 يوم إن شاء الله تقومي بتسميع 30 جزء في قبول وجزء نام جام إن شاء الله. 30 juz nanti bisa baca dalam waktu 6 jam insyaallah Nurul ya. Nanti beliau akan datang ke sini dan berikan metode dan bimbingan untuk Nurul dan teman-teman yang sudah selesai hafalannya. Langsung silakan Ustazah Nurul duduk ke habitat Anda. Ke tempat duduk. Berapa juz? 5. Siapa namanya? Feni. Oke, silakan Feni. Ayo Afwan, kasih ke Feni langsung. Afwan. Saya sama Habib. Di sini hebat-hebat, surat santrinya ngacung-ngacungin. Dari awal Feni ya. Feni itu tajam gak sih? Yang buat di jilbab. Oh. سورة يونس حفل هذه حفل Ini udah apa? طيب اقرأ Halo. Oke, baca sekali dengan suara pelan dengan mic, nanti pas 4-5 kali diulang tanpa mic. Nanti beliau tutup sedikit. ولا تفكري في شيء بعد Beliau tutup sedikit-sedikit, ini cuma tes saja. Tutup. حتى يعرف أن Jangan الحفظ pikirkan سهل وليس apapun, صعب. jangan pikirkan apapun, tetap fokus dan saya akan hitung dengan HP saya stopwatch ya. Nanti Kiai yang akan membacakan berapa menit Nurul siapa? Feni ini bisa baca. Ya. هاتي دق 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 Dan dinduk enggak? Enggak. ما شاء الله هي هاتي دق دق دق. لا خوف Jangan takut ya. بسم الله. Bismillah. Feni, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شبان Cepat. 4 kali. أسرع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masya Allah. Kiai, mohon maaf. Berapa detik Kiai? 16,7. 16 detik apal satu baris. سوسة مودة Allah. Susah atau mudah? مودة الحمد لله. Alhamdulillah. هذه الطريقة إن شاء الله تحفظي بعد ذلك. Siap? Setelah ini dengan ini dihafalkan? إن شاء الله siap. Insyaallah. تعرفي لو أنت تحفظي كل يوم وجه بعد الصبح وجه بعد مغرب ستطهون حفلان قرآن كريم تيجا بولو جزء ستطهون. Dari Maulana, wajib ba'da. إذا تحفظ وجه Nah, بعد الصبح لا أريد زيادة وجه بعد مغرب حفلان يعني 1 2
1 tahun hafalan Quran Karim 30 juz. Satu kaca setelah subuh, satu kaca setelah maghrib, konsisten aja tiap hari. Setahun apa? Itu udah dihitung dengan jumlah halaman dan asumsi menghafal. Udah nggak usah lebih aja, nggak usah lebih. Satu lembar, ya satu kaca. طب لو تحفظ وجهين بعد الصبح. Kalau dua, وجهين بعد مغرب. dua kaca subuh, dua kaca maghrib. 6 bulan حفلان قرآن كريم. 6 bulan hafal Quran. أنا متأكد لو كان عندكم القوة مثل طالبات في شوماس كانوا تسميع لي خصوص 4 وجه بعد صلاة الصبح غير مغرب وقبل مغرب. Itu 3 bulan 3 hafalan 30 juz. tapi kalau kalian seperti apa yang pernah kami terapkan di Ciomas ke santri-santri, mereka sungguh-sungguh mau apa? Itu 3 kaca. Ya udah 3 bulan selesai. 3 kaca sehari 6 kelar sebulan, setahun 3 bulan selesai hafal 30 juz. 3 bulan 30 juz, bukan juz 30 juz. Ayo itu. لكن أنا أريد منكم حتى ما تتعبوا أنفسكم 1 وجه بعد الصبح 1 بعد المغرب. Tapi oke lah, supaya saya nggak bikin kalian capek, kata beliau, saya cuma ingin kalian satu maghrib subuh kaca. بالكثير 1 سنة حفل القرآن الكريم. Setidak-tidaknya setahun anak-anak DMN insya Allah hafiz semuanya. صيام إن شاء الله. Alhamdulillah. الله يجعلك من الحافظات. Amin ya Allah. خذي هذه لك. Hadiah. Berkah. هذه تأكلين. Min Kiai berdua hadiah. هذه من كياي. Dari Kiai ya. Masya Allah, dari saya apa ya? تقوموا. Ya, oke. Silakan kembali ke tempat. من يريد تدريب من الشباب؟ Oke, sekarang yang putra. Ayo maju aja. Habib, yalla. تعال. Adil. ما شاء الله. تعال هنا تعال. Siapa namanya? Asep Rahman. Kayaknya orang Sunda ya? Ya, سندا. Sunda ya? Nah, min ismihi. لا حترنا هون. mangga. Pisang. Maksudnya mangga itu tapadol gitu. Mangga. لكن سندا عندما يتكلم العربي يقول تفضل بالمام. Ya, orang Sunda kalau ngomong bahasa Arab, ما شاء الله هاتي. berapa juzuk? Kang Asep berapa juz? 8 ثمانية إن شاء الله. insya Allah. 8 إن شاء الله صح؟ Oke. 8 إن شاء الله. من سورة البقرة. Tenang. سورة صعبة شوية. Oke, kita pengen tes dengan surat yang agak sulit sedikit kata beliau. Udah makin nggak ngedon dong. Nggak ngedon. Siap. Ini udah dihafal sebelumnya? Hafizta hadhihi safhah. حفظ Dzalik سورة هود lamma. شيبت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن شاء الله Ya, baca satu baris seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ويلتى أألد قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بخي شيخا بعلي شيخا قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وبعلي وهذا بعلي شيخا. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. Masya Allah. Yai, berapa detik Yai? Mohon maaf Yai. 0,31. 31 detik. Ayatnya selalu ini. 31 detik. سورة هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم من صعوبتها. Ini susah diterimanya oleh Nabi ini ketika beliau menerima datang ayat ini. الله يحفظك ويجعلك من الحفاظ. Amin. Ya Allah. مستعد تحفظ القرآن الكريم الآن بقوة؟ Siap, semangat semuanya menghafal Quran? الحمد لله. ماذا تريد؟ Mau yang mana? تريد هذا. Mau yang ini apa yang itu? خذ هذا. Apa mau saya? Mau sayanya. Saya udah ada yang punya. Cuma aku coba apa? Masya Allah. Alhamdulillah. سياب إن شاء الله حفلان قرآن كريم. سياب حفلان قرآن كريم ستتهون. طب من مستعد حفلان قرآن كريم 3 bulan. Siapa yang siap? 3 bulan. سياب. الحمد لله. طيب هنا يوجد حافظات ويوجد ممكن حفاظ. كيف أقوم بالمراجعة الصحيحة؟ Oke, ini kan udah ada yang hafal 30 juz. Ya. الآن خرجت من حفظ القرآن الكريم. المفروض كل يوم الآن بالبداية أقوم بتسميع 5 صفحة مراجعة للصديق أو الصديقة. طبعا والقلم لابد يكون حتى أعرف أين الأخطاء التي أخطئ بها عند المراجعة مرة أخرى. اليوم 5 حلمان مراجعة للحافظ. الآن القرآن الكريم كم صفحة؟ 604 صفحة. 5 صفحة يعني الجزء الواحد كم؟ 20 صفحة. 4 يوم 6 جزء. 40 يوم 10 جزء. 120 يوم ختم قرآن كريم. 120 يوم ختم قرآن كريم بهذه الصورة. كل يوم 5 صفحة. Oke. Ada. Jadi Al-Quran Mushaf itu ini seluruhnya ada 604 halaman. Kalau saya salah cek lagi. 604 halaman. Ini bagi yang udah hafal nih ya, dengan asumsi kalau yang sudah hafal bisa murojaah 1 hari 5 halaman. Maka teman-teman juga harus paham 1 juz itu 20 halaman. Jika dengan 1 hari ada 5 halaman yang kita hafal, sanakhtib kam Maulana 120 يوم. 120 hari khatam. Tapi konsisten setiap hari ya. 120 hari khatam. Dengan catatan sehari 5 juz. 5 juz. 5 halaman. طيب. الآن بعد المراجعة الأولى ل5 صفحات. طبعا هناك ما أقول أني أريد فقط تسميع ال5 صفحات وأنسى الباقي، لا. مثلا أنا بعد صلاة الصبح تسميع وترتيب ال5 صفحة وتسميعها، ثم بعد ذلك أراجع من الأجزاء الأخرى مراجعة عادية. الآن بعد 120 يوم أقوم المراجعة الثانية للمصحف 10 صفحات في اليوم.
القرآن الكريم 30 جزء، الجزء يأخذ يومين، إذا 60 يوم. المراجعة الثانية تأخذ مني 60 يوم. إذا الآن من العام كم انقضى مني؟ 180 يوم، وراجعت المصحف مرتين بهذه الطريقة بلا أخطاء طبعا. ما زلت في السنة لسه 120 و60 180 يساوي 180. السنة 365 صحيح؟ يلا. Oke. Ini beliau ngitung estimasi. Dengan 5 halaman tadi kelar semuanya dalam waktu 120 hari. Yuk. Dengan 15 halaman murojaah, 15 safhah murojaah, itu sama dengan 60 hari khatam. Berapa bulan 60 hari? 2 bulan. Dan itu semuanya 120 tambah 60 bisa dikejar dalam 180 hari. Ya, 180 hari. Sementara dalam 1 tahun itu adalah 365 hari. Setahun udah berapa kali khatam tuh? Nah, khamsa marrat. Dengan cara seperti ini. Ini murojaah ya. Murojaah ya. Kita pelan-pelan dulu mainnya dari bulanan. Level tertingginya ntar 7 jam. Ya, menurut level tertingginya 7 jam. Teman-teman jangan nganggep hafalan selesai, udah habis, udah enak. Kita murojaah kayak ngapal baru lagi loh. Serius kan? خلاص؟ Jelas. طيب. الختمة الثالثة وهي جزء، 1 جزء يصبح في اليوم. تسميع هذا ليس المراجعة، تسميع جزء بلا أخطاء. المراجعة عندك تكون راجعت المصحف 30 يوم في 30 جزء، يبقى عندي كم؟ 210 يوم من السنة راحوا. 210. ما زلت لم أتخطى السنة. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya dengan asumsi kita menghafal, kita setor murojaah ya, setor 20 halaman, 20 safhah sehari ya, 20 safhah, maka itu akan selesai dalam waktu salasiniyum 30 hari. Itu udah 210 hari. Kemudian kalau kita sehari murojaah 2 juz, maka kita akan selesai dalam waktu 15 hari. Ingetin aja. Kalau kita 3 juz sehari setor murojaah, maka kita akan selesai dalam waktu Maulana 10 wala qasatan. 10 hari. Kalau 3 juz sehari ya. Kalau 5 juz sehari, maka kita akan selesai dalam waktu akal min usbu, 6 hari kurang seminggu. 5 juz kita akan khatam dalam waktu 6 hari. 5 juz sehari setor ya, ini sehari setor ya, asumsinya ya. Ini beliau udah matematikain nih, udah beliau rinci dengan jumlah halaman yang segini, porsi murojaahnya sekian. Nih, ini level-level yang harus ditempuh oleh Nurul sekarang. Saya nggak tahu Nurul sehari berapa juz. لو وصلت الآن عندي ما فرغت السنة 225 و35 و241 245 يوم 248 يوم. الآن المرحلة بعد 5 جزء ربع ياسين نحن نسميه 7 أجزاء ونصف. أقوم بتسميع ربع يعني 7 أجزاء ونصف. إذا أقوم بالختم بالمراجعة في 4 أيام. صلاة مع الصديقة كل 1 جزء يأخذ مني 10 دقائق، 15 دقيقة. إذا 4 جزء يأخذ مني ساعة، 8 جزء ساعتين. الوقت ليس كثير يأخذ منك في المراجعة وفي التسميع. بعدها أقوم بتسميع 10 جزء 4 ساعات. هذا على البطيء. إذا ما أقل من سنة. المرحلة الأخيرة أقوم بتسميع أو قبل الأخيرة 15 جزء يساوي 2 يوم. إذا هنا 5
225 صحيح. 235 241 وأربعة 245 ثلاثة Dia belum sana kali Maulana. نعم 40 Ini baru yang dibongkar sekarang loh. Yai. 250. المرحلة الأخيرة هذه كم 15 جزء 15 juzuk. هنا 30 جزء واحد يوم يساوي 251. هذا لم يصل سنة. أشرحها من أول وجديد. هذا لم يصل سنة مولانا. الآن نحن قلنا نريد مراجعة في سنة. إذا أتقنت في هذه أقل من سنة، لكن إذا جاء عندي بعض الأخطاء سيعيد عندي السنة، لكن أنا أعدكم 251 يوم أقل من سنة تكوني قد سمعت القرآن في جلسة واحدة. أولا قلنا أول جلسة تسميع أنا أراجع 5 صفحات أقوم بتسميعهم. إذا أخطأت أكثر من 3 أخطاء في ال5 صفحة مراجعة مرة أخرى وأقوم بتسميعها في نفس اليوم. مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى تتقن. هذه معنى ال5 صفحة ومعنى الجزء التي أقولها. هنا عندك 120 يوم ختام، بعد ذلك 10 صفحة عندي 60 يوم 180 يوم. بعد ذلك الختمة الثالثة 20 صفحة يعني جزء 30 يوم، يصبح عندي 210 يوم راجعت القرآن فيهم 3 مرات تسميع، ليس مراجعة، تسميع. Setor ya, ini setor ya. بعد ذلك كل يوم جزئين، يصبح عندي في 15 يصبح عندي 225 يوم ختمت القرآن 4 مرات تسميع. بعد ذلك 3 جزء كم يوم؟ 10 يوم 235. كل يوم بعد ذلك 5 أجزاء 6 يوم. تسميع 5 أجزاء واجب بلا أخطاء، واجب ما تتقاعس. إياك أن يأتي الشيطان ويقول لا أستطيع، لا تستطيع. وستجد بعد الختمة الأولى والثانية والثالثة سهولة المراجعة. كل ما ختمت المرة الأولى ب5 صفحات ستجد ال10 صفحات أسهل. المرة الأولى ستكون صعبة ال5 صفحات، لكن في المرة الثانية في ال10 صفحات ستكون سهلة. الواحد جزء لأنه التسميع قريب سيكون سهل. بعد ذلك 5 أجزاء، يعني أنا كنا بالضبط ال5 أجزاء، يعني أقولها بلا مبالغة، عندما كنا نقوم بالتسميع 5 أجزاء كانوا يأخذوا معنا 1 ساعة و10 دقائق. 1 ساعة و10 دقائق تسميع، لأن التسميع غيبا أسهل ممن أن تقرأ على المصحف وأسرع. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلكم التي كانوا عليها قل المشرك من غيرهم ما يهدون الشهوات إلى الصراط المستقيم وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا شبات ما شاء الله، شبات على دوراتوس كيلو ستجمع. بعد ذلك ربع يعني 7 أجزاء ونصف. كم يوم؟ 4 يوم، يكون عندي 245. بعد ذلك كم؟ 10 جزء. خلاص أقوم بتفريغ وقت لتسميع 10 أجزاء، تسميع ليس مراجعة. بعد ذلك الختمة الثانية خليها تأخذ مني 8 ساعات في هذه الأيام. المهم كيف أخرج حافظ. 15 جزء، يومين أنا ختمت القرآن تسميع. بعد ذلك يعقد للحافظة اسمها التي جاءت، الحافظة التي جاءت أولا نورول، يعقد مجلس. شيخ ابو الرسلان يعقد مجلس للطلاب وأولياء الأمور. أستاذة نور ستقوم بتسميع القرآن في جلسة واحدة 7 ساعات، توججان تسميع أمام كل الناس من سورة الفاتحة حتى سورة الناس. عندئذ تسمى حافظ وحافظة، لأن الحفظ خلاص أصبح قوي. بعد ذلك أنا
عندي وردي في المراجعة أنا أقرأ القرآن فيه سهل، يكون ورد الصحابة في المراجعة معك ومع كل حافظة. ما هو؟ ما هو ورد الصحابة؟ فمي بشرف، فمي بشوق. أولا يقوم الشيخ فكري بشرح هذا، ثم أشرح لكم ما هو ورد الصحابة فمي بشوق. Oke, kita lanjut level-levelnya ya. Dari mulai 5 halaman, 10 halaman, 20 halaman, naik lagi 2 juz, naik lagi 3 juz, naik lagi 5 juz. Nah, 5 juz ini setoran ya, sehari 5 juz. Ini maka kita bisa menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Ya, 5 juz 6 hari. Kemudian level berikutnya adalah 1/4 juz, kurang lebih itu 7 juz setengah. 7 juz setengah